अंदर में जैसे 20 उठू जाए ओ भैया हाँ? तुमको तो किधर जा रहा है? আমি हाँ हाँ तुमको একটু ডাক্তার করে যাইতেছি क्यों? আমার না এই গাড়ির মধ্যে বিষ হইছে सो गया साला, कौन सा है? वो घर है হ্যাঁ घर है ও গাড়ির মধ্যে গাড়ির রোগ ছিঁড়ে আছে तो घर में दौरत है तो इसमें पकड़ के जाओ ना तो काहे इसमें पकड़ रहा আরে है? বেটা গাড়ি তো ধরছি বেটা এমনি বিষ করতেছে রান ধরতেছে কারে করে জানিন তো वो घर नहीं है तो কই গা वो घर है और वो गर्दन है। করবো না গাড়ি গাড়ি ধরে রাখছি কয় আমি এনু ধরতাম কি ফুটকি ধরতাম হ্যাঁ বেটা हम लोग इसको ही बोलते हैं घर है वो गर्दन है এই কি বাস আমারে গার ঘরতো নাম কি তুই বুঝি না আমারে মিলে दो आदमी है ও বাবা রে যাও। ইস, যে বিষ করতেছে আর ওই নহে এনো বলে গার বলে কি আর বলে ফুটকি রে কয় বলে গার রাগ উঠতেছে আমার